Sambisi tuti vigat bat pusta ne voto wende na buena le mananere encontro lunda tenewa tinandi kiba sambe anemole antasia dilet pusta fane wongo Burkina Faso tuno ninga samanda nesa sebab sumbone ti uniwa mana suli ntonte siare sene nam kis batal soba edi komboiro lapseka yasna ile mbolba tutun wanyar tumnola tabsong tinimbude tompa me nesa seba nanda ti conseiller de la maire de nam yakli anampatai itamda vensido to ne ami variant Conseil ramba kala sun wata mekiu 2022 ayumna ada ya bum son kuyi wasaran waten sina yilin to son ne ni son côté ne seba to pame abne seba to la nyar point adne seba man rotaw damba rika na kendel kanga ya ti ton son ne ni sefa gilli son côté ne seba to ton pame ne seba to la nyar point sin denge conseil ramba nyakli la na kendel kanga abrika la me on winigi sin tudi ni sectab sin zindi ne seba man rotaw soba en liban passé na kisi bator soba ne seba mano tol soba winga metwa me nan kose nan kisi bator soba songri na yilente abraba ton pam pitsu a arisid bele ya ne seba mano tol soba le mimti yilente ton kengente gursi ala kengente vota la pam seba me mimti a nenga seba cardantita le ne batal den kenna ngulo den ton kenga te vote donc rien so te ton gihro na nan sing pina tirara na katai obeti yikpin son ken forum de dum bo nan sir yikpin pinna ndenge singe welbo ngese kane septembre la ton kana singe on singe opération na ma tensa fa point na yilon konne ba garantie na ma ti opsini wo me hawa wa bu ton won ti golse ti votara ten ka fa kengen ti voter nyaka nina andata soba na kender kanga aya bumu nam kisi de batol soba sim pierre hal wusro ale point abuni metine seba man roligdi aya bum si ya wusro ringa ab kosago nera tibiyawe beka tinimbu de metoro yo beka sina yinenti neba fa gil pam ne seba et kelra edi kombero tibam ya nam kisi de batol soba Burkina Faso men kane direction nationale d'identification a paton kon Burkina bela ma fa carte d'identité Reme a ligde ya to kubuznu ya to ne bam datan di pataran diti ton de obla yibi wa nan kilaba ba man nan tun no kindin ninga modoti kanikiu yumda kum ne ba fa to on pa ka d'identité la ma to on participer élection la ma 2022 a wata na kindir kanga na singa septembre kiwa sun wata oniwa muniga metebna anvikle sula siya ne batabo wala ne banase en liban pas ni ne bonti aza collecteur siya photo nyorda to kere région ramba poussé la saya ne alsid bele siya ne seba mano tol saba o muniga meti nimba matum na yiwoto la simpisi la yemre labna ke commune ni seba sentare zulwe sebuto to la poussé la simpiga la nase labna ke galonte sa commune dam poussé pi tore labnan ke tenkirim sabsun bonti commune rurale la ramba poussé ya santa data yumpi masa lawoto Burkina Faso pour rambas ndagundi zakas ngap sombone ti direction générale la cinquième bangeto me la 20 sata kulum pakra yi juin wa kiuga la smanu sun lore e woro sakninga sans sakade gongoa labe bangeti penge mara sasa ami valiance indebe contre la 20 Woro sakne ngambonti gunge adia bene la police toron pamelo palra ro meta tanel mata eta hayobe la taro pour bam ko bisi la pihni la yo point twende ne ko bana la pistabo de ben la leber soda sa zarpa le il be yezo ki ugara sama no cible da le toron wa rape kunda la sane min sininga sangeta yo ko ra yelle abam wiliga metiro kanga woto la bum sinna son ti soda sa tum kellen king tawli awuseni kompawle ya misininga sangeta yo ko ra yelle ya juno ni police ti bon ton patara siège parler siège ya yu musula ton ning nam pam siège kan gouvernement ni ministre ni sending tawra op tumame rohan ya rohan ya soma ya rohan ya moderne ya rohan tar commodité ramba on train son policier ramba tubo obges yu mahan watan ne sunoro ne engagement nan tum de Burkina Faso pam tranquillité ringa pour le gouvernement barka pour le nimbuida fan barka
aklima sa warak se amin sining singeta kadam salawi ke menga bangela yelle bam zinda benre premier ministre yoringa wilgrinti wakat sa wogre lago ne la se so konna antume tiru kanga to yan sa wila bitkel aklima sa wado ya yum katiaka lago ne rika ameru kansa bala ru ha encore milliard piga ru tout maté to be pour sana ile son police taton son fagi le tim fami me police hantum ninga sana yiti nimbuida ten kebzar sene la fi yi kene ne la fi tuma ne la fi Rupal Rabotol Benton Pakawa, Kelly Sababu Tinin Hina Lua Tower being ringi hatumda, Azambosco Kinu, Kelly King Tower Naza Kohurbu Tori, La Kohudab Sankosa, Minra Klimosa Wada King at Tower will give to Ganabayam, to go near the Sabra Sukas and Ilan Tisuda Hatorum Pam Bominis Fagil Capson data, Top Tom Tor Yisombo. Parti ninga yul son sacré APP Burkina santene ya Jean Kuga la sma yibu yum tusi le pila ni la Lorient parti wana rataba inkide ma parti wason dore sene yuma tamba masa ya wakatab sambede ngom tenga nuga julé sambebe sen yon korolra kalam julé se la fi julé se la mane bolé tinga na basne tu sulugi antum ti le coins faton pa mais le ressort pa da venom abri nyenye ami valien Minita yamlab mania antene nisa simman kalam sigeni tasobo sa sunwa ngwai solan solmo en yawle nasinge sekani kibekitba yel kanga sinkede nyukolo kolga wengwa aya bumsun winigidi san yani APP Burkina lamba na mazadba sampaningi na kenda tilras na yilen togon zabne tasobo sayi rewa abola tontenga tol saba tabmanab tum pakre en togon botte bu totole en song tontenga na gan bandamba mumsina song op togon kolo menga lab kolo nimbuida a erman yel kuni ya APP Burkina tol saba yibisa podra ane ton patron ton milgam batinyo kwa parlement tam hangese ton tenga yeta mana insulation teka ton tenga kalafi la akala fo me ton yelam ti rene yar gese tinini na ton hon digni tawtup na get ton tenga la ko yella ni bam pam formation songo to pam tum tedo la leben geti Sudasa ne police na mala gendarme yeye pas train to tenga pam la ya Burkina Faso gil kef nimbu da pa ndon ken so menga de ton tenga pa le pam la fi wala ton yelia ken ya modre ti ñu ko lokalma ta yini nimbu da fa yelle te ge na ma na ti ton yile kanga po sekani kibekite ba pour akwera top senzeke ya zuleni nga sembe koronga wenga ndunda runnawa APP Burkina winiga medical mbisa serde marab menga yel kanga poy ele lorol pore eble bon winiga metti bam kien sedaptoro na kenni ninga sindike Burkina biwe na libra wum tab wenga lare ren na metti bud zindi ti yel kanga yawlum pam pidsugu il kellen kelra erman yel kuni ton patron ye rata je metaba na mi kam ti a politique kam na le je metaba ti Leban geti ton leben na tabna ti tenga za pan lebi soma ya police ramba na zema tabla leben man politique wenga ton pa bia point ton data mbala ti sana zema taba yeni sufa manapti ya yer kidaba ya nebla point ya ligue bed la zunya bebe zintin man rien so ba zifi tawre dar ya kon leben zin nyene taba ngehe to man taba wona ko tab suguri leba me tenga de taba APP Burkindi vigulga yuma tablo gorpore awinga miti yelu sola bam metoron bangi sinkede nama boba la député ramba nyakra sinzindi novembre ki wure sin pisila yiba lowa tartikanga leba winga meti so na menga nanke conseil ramba nyakra sonwata APP Burkindi leba nawa nam kisi de ba parti ramba pourwa bumsu wela de bal runda yati APP Burkindi na papa me sore nanke c'est fois pas sous le poids. Ouais, France mi alzuma yung navire avec mbeu takan ni santaka sulan sura yesaba nepson sin yid ne kwabra man kalam alim mana samporba nepson sin yid ne pime ampame sampora lasmatabo lor pole et pam da ven bilbil fu neblam ni si sampa ma ba sampora sombe tipsa zu sandaba ya dol d'Afrique son wala tipsa ba sandaba mata ya karam ni ngaki tamet talba
wor snan paame tip so siagade neba sampora Michael Tuguli zinda doli en komzenta ami valiant pitnedo Dori lortoli il Singapore, lortoli le tao dama liban passé, lortemba fagili, la mataba, nangese, nemi se sempama sampora sinkende, ni tan sobeso sa sonwe, solawa. Lortoli il kangari rasang pour bousro, la nimbama, abtip de blame, ni ka fan samporo, senzem toto. Samporo ni sa senzem sa pama tiporo, la samporo kasamsa, wanikanga sangaya, bam me pama tipsro. A docteur Raoul Yaogo, si a lortolop sambunti médecin généraliste ambe lortoli kanga pora, mwinigame. Ton pama neda yemle bugum sindi. Tibala ni kanga pama zubuko, titi solo zini nga taso so sa sinyak yam na nyorno buguma. Ring kita meti buguma pamandi. Lemwenga palo nui. Halanta kane zulwe ba yemle pazindi sinkende ni ba damba tipo wengi. Ya woto ni la lortoli le tor soba aseyudu towe wininya. Sa ya ni zini ngab sambonti sa de consultation wa adia ba damba nuseba la beve sur zugun nangese. Tibala serdan tala band kaisa tata la nyarbo ngwa woro lotolira ni ngita meti badam ni sibab sentalle ngwa woro kanwa sonra lebra ne ba yopwe aseyudu towe wingame. Nous avons exactement 17 blessés. Ya badam pila yope la tunsundoire lortolira pour kanwa la badam pila yopo pora ne ba yobe la tonantal toto la nyardam pour bala an tieng woro sol mo titi pam tiporo tibala bam ne ngwa ya to ni wa kitene piga la yembre la tunsuntal kanen tipidon ifsana tinya mezame tontala ne ba yibu tieng woro sol mo tonanti pam tiporo ni wa runda le bra ne ba wai la sembe lortolira kanga pour tan so sanwe ba sinzin solan commune lwa simpa yid kilometer pila nu ni seba sinya sayel la solme itsanante go nera no resa amwinigame tia ne kwa la pistan la yib la sman kalma ne pisnas la nu la simpam sampora reporin te dusro pam song zinga pora Adim Sambisi ya kamelat na amparada kibaya la tientenga na blamana abo lesna ilinti edide sunodonwa man takasolat pour son komlamni si somana kalam sula takla san zinbewa sonakile na windows son kolo son to yida ba ramba wenam la man tip son kodo amina